there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. The adum ye eno ti se ena anopay se adepache ye na se techema da yabodwem moja gusuri di mu afosane a na ye ka kire Awurade se Awurade waye bi eno ti no kame ho ye nyina ye ka se Awurade eda wasio e wo bambo ne hweso pa wo de ahwe ye ama adepa ache ye se Evisenye ni pe nyina na enya ne sede me no mienu yenyen ya adumbi enya kopon na dum ye na Awurade Yesu Kristo adum a ebro adum so na Awurade de ababa dum ye enen so eno ti ene mama Cecilia me chiacham bebre aha ye lok radio gicha e wo Ghana nti no beka me ho na ye nyina ye de yempe Yesu nyame asem na ye fa bi emo ye mbra ewie ye mbre mu sentire se ewie ye no se enye nyame a menumienu ye nsehwe enye nyame a menumienu no ye nam wiase te se afrafranto o se ewia bo a na ye di ewurusie afrafranto ewia bo de na ewurusie odum se bibia ni ho na so na bibi wo ho enu nti no adofonom nyame ma nyame ade hye a modo nyame asem momrai na mo ye nyina ye mom na ye sua nyame asem enawie Kristo asumdwe enka mopa eyie Mama, me and me host program here from Mama Cecilia and make us a free Paris, France. And I want to make a yemi de ABA. Yame a shroud. Said Anne Daz sono. Wonya asobrachie na ubabeti nyame asem na so ye day. Wo like na wo comment na wo share nyame shroud pa e wo so e mo a wo de eboa edwumedie nyame enya okese e pa. Ye share wi asese de wi ase esi e kwanifa odofo obi nka nche wo se hunu nyame se de twone ka na wo se na di ekire no obi nka nche obi se hunu nyame na free mo franso kosi mpene so no ye nyina ye behu Awurade enum ne ewei efise mire no mu aye bisibisi basa ena wiase ai tese aye kusukuku ena esuma duru wiase nyina eno ti se me no mienu si e madwane antoa ye nya akopo anase ye creator na ehe na me no mienu be dwane afa so won se edom ne frɛ wo a ahoboa ben na me no mienu so yaye se bokoro na ba ye na me no mienu ye so ye firi mo hwere ye nko a anka sen akonta ben ye kobu a kire Awurade eno ti na twore se me nya ho nyansafo pi enye ho nyansafo pi se tiri se nyasabu akonya me no ne Awurade on de hu achichichi ade na oye ne ne e de manema eni monyam hyenka Awurade de da je so amen pa ma me ye bo mpaye otufo nyakopo ye de wasedaka enenso ye da waseda wase ensada efise waseda atu ntwa firi yenum ye hwe ne waye ama yen ne ye bọ kwantene kọ ye ekwohwe ye chi onwe ye no mo hya ase bebre na ni ho na se enedai Awurade wona madum no mabulogun so ama ye dasote ase a na ye kasa asedanka wudin ye yiwa ye hyewe no anya wo se wiase ne me nyina betwem na wasam de ntwam da eno na Awurade ye kuin se Awurade wo so behwe wo homagu empo efresa honam nyina so na mnante wa ye mamnante wa ene ketesia ne behye nkom eno na ye huni edi wada se wo hwe wo homagu empokra honam nyina so ampa ena wie na senkan ayeye nkawdin Awurade ebra ya trase na Awurade ye de wasam ebema wo manfo ya na se wo mai me so se Awurade bie ya so na ye nte wasemase onyame okrokro ye ya dum ne ate Awurade ye nte Awurade asemase ye gifo ni abanka se wo na abo ye be ye ni ba bia akọ wo nchen nara Awurade me de metiefo ni me vi wo so Awurade ma ne wo no fatum ye bijame wo hom ne me kra hye wo sami amesumi host program yi me so se Awurade me ye nipa e ma me kanipa sam na mo Awurade wo krokron kasafa me mu na wo manfo na wo ma ente wo ne se ampa wo nyame na wo kasa kire ye na o maso entie na so pemfa mobre fata na wieye mire oba ya anya oyiraba
Yeni ebisa ewe yene Awurade Yesu Kristo dim nti. Amen. Me pa cho bia obi agye so. Amen. Awurade asomdwe enkan. Awurade entu nanim kyerɛw. Awurade emfa wonsie. Ewiye mmere ya. Aye wo huhui. Awurade emfa wo ensie. Ne krata ban kese ase. Amen pa. Yo nyame ma nyame adehye. Ene nso ye dan nyame waye. Osiye ma ye nje ne ye ni dewom. Onyame aye bia ma me no. Senye ono akayenti ase. Senye nyame na owo ya fa babutoma me 1 minute. Enye nyame ena owo ya fa akayenti ase. Enu tie de enmonyam ne ani die kanfo ne tontoma otwa de aponyakopon. Basa ye dom nyame a na basa yi dom. Wonam na adum ne nahumobro so ama yenso yete sane yete. Enmonyam hye eka Awurade ye danase ye kanfo no ye pagya ne din efise wono na agye yen. Enmonyam hye ka de da. Amen. Cindy nyame shira se wodwane me. Amen pa mama Cindy. Jennifer nyame enshira Jennifer Asante. Onyame enshira. Amen and amen pa. Ye do obade na se onyame aye bia ma me no. Ye home kura no ye kase etua wo ka ye ntumi. Onyame de ache ye oxygen free. O de amaye kwa. Wa amaye nwu ame anim nwu ase wa amaye are bia moye na de pache ye di afi o adofonom. Sa de chi wa wadi afe. Enu ti na sese wo di aseda ni kabia. Wo di ayeye ne tontom, wo de nkafo ema otwedi aponyakopon na. Wonam na adum ne hu bobro so aye wo sa. Amen. Ye ni abusu nyina da so ti ase. Me fasa akwan so eche madofo no nyina. Chia mabusua chia empo me manager 1. Be ma asamoa me chia wo ne wo yere. Nyame ehira mo na ontre mu hiem. O ma ne mu ye nyina enwie yie na onya wo kase kosi se obeye kase. Ni atafo be ma ne hom ne so ati abiarade nya da ye ka ne hwe. Ye do Onyankopon ti atefo na se wo sese ye twe no ye twe obotan. Ye de amotu se nyame isu a oni ye hwamoda. Emu be ye dede na so Awurade so obeti efrim. Eno ne ni da so agidifo. Eno ti ye de Onyankopon asese yenso wo frɛ ye se Onyankopon ma. Ono abowa na Ebenezer Pokunti nyame hira se wodwane me. Me baba akopɛ. Nyame hira. Awo so bia ho ye. Menim se Kristo adom ti ode ye kwa ache de. Ahode wo wopa ye ho ode se kyerɛ kronkron no. Se ti se kyerɛ kronkron no niema wom na ahode wom. Enu ti ye nyina ye ho ode se kyerɛ kronkron no. Amen pa. Ya de Nyankopɔn ti asefo na se. Nyame ayebi. Wayebi. Se nye nyame na oya fa wase ma Israel kan. Enkesu ata bufa ye kra so. Kesu bote emre ye. Na so else enhira ka ya wa Nyankopɔn a. Wa fa ya nya hanama ma otafo ne se. De wade na homa bro ne do so ache yen na eneso so ode yen kwa ache yen ade pe na ama aboaje kese ai oba tuntum se efere se bibini sobroni maame wo ho te sen menim se Nyankopɔn adom ho ye pa ai nyame enhira o se wo so odwane me babocho mo ba so na mo like ya mo share ema afoforo so enya sa kwaje sem ibi eye mi program atudi se enkwaje sem eye enkwaje esem aha ye nya kwaje sem o ba bia ebi se enkwaje sem na ajira se di asem a nipa beka ama nipa kwaje mo no se apopa enu ti se wunya obi a woka kwaje sem nyame nam no so ka kwaje sem a onua ni sa nipa no efe ne se eni ne ho agro Benjamin na so tie bi na fa ba obra. Efise ewieye mire mo no wo se atrofo asofo bedoso. Enkyerɛkyerɛ bɔne bedoso. Enu sisi amiani ana hɔ a ebeye se yesum nyame so ne yesum bonsam ne enim. Enu ti onua ma oni na hɔ. Ma oni ena hɔ pa. Ma oni na hɔ. Siviaret. Ma oni ena hɔ pa wo Yesu Kristo di mu se ti se. Onyame na wafra no so be hye wani wo
wɔfrɛ sɛ wɔafrɛ so bɛgu anim ase na ma wɔfrɛ so bɛhye wɔ animonyam atuo ntwada nyame a ɔyɛ ɔdɔ ɔyɛ ahumɔborɔ ɔyɛ ayamye nyame nyansabo akɔ nyame a wɔfuna kyerɛkyerɛ deɛ yɛ nenɛ sɛ nyame na menom yɛnu yɛ som ne deɛ a ɔma yɛnim nwi ase da hallelujah ɔma yɛnim nwi ase da Ewade bɛma deɛ so asi ma pɔ ma gua so ewade bɛhyɛ ne ho animonyam wɔ yɛ brabom wɔma yɛ nwu no ɔma yɛnim nwi ase wɔse yɛ nwu da yɛbɛka awurade ma ne yɛ akyerɛ amansan hallelujah onyame nhyira wo sɛ ɛnɛ wie wodwa ne me ɛnɛ me ne wobɛka saa afa nyansa ɛho hallelujah me ne wobɛka saa afa nyansa ɛho ɛno nti no me topic no mato din sɛ what wisdom do you have? What wisdom do you have? Wisdom na wowɔ no nyansa no ɛyɛ dɛ nyansa ɛyɛ wiase deɛ anaasɛ yɛwɔ soro nyansa ɛno ho na me no yɛbɛkasa afa hallelujah yɛwɔ wiase nyansa ɛwɔ hɔ ɛne yɛwɔ ɔsoro nyansa no ka nsɛm bebree de kyerɛ yɛn wiase nyansa so ka nsɛm bebree de kyerɛ yɛn emu ne ahene ɛna wowɔ hallelujah ana emu ne ahene wo bi sɛ awurade sɛ ɔmfa no mo anaasɛ wankasa wayɛ ɔho nyansafoɔ wa kreti wo nyansa afa nyankopɔn sɛ wiase nyansa no ɛyɛ kwasɛsɛm ɔno nyame wiase nyansa ɛyɛ kwasɛsɛm amen ɛyɛ kwasɛsɛm ɔno nyame ɛno nti no momma yɛmfa wiase nyansa na yɛmfa ɛnka sɛ nipa somesi matreke no nipa somesi mazaa no paa wo nyansa na ɛka kyerɛw saa na ɛyɛ nyansa a ɛde wobɛkɔ owuom ɛfisɛ yɛ wiase nyansa hallelujah wiase nyansa obi tumi de kɔza obi na wɔtwa no na wagye sika obi tumi de kɔbɔ korɔ no na yɛ pam na odim nika na owura atu na ebi mu na ɛkyerɛ sɛ wakɔ wura mu akɔsie wɔse ma yɛ ade o matreke wɔ mo na metumi ayɛ dɛn adwane afiri wɔ mo nsɛm onyansa ana wowɔ no akyerɛ wo saa na ka gu sɛ da koro bɛyɛ da bɔne ama wo hallelujah wiase nyansa ɛkyerɛ wo sɛ wo deɛ wo pani a ne ne yɛ adwuma no yɛ dɛn fraud no anaasɛ bonapo anaasɛ meka no sɛ ebia o chef anaasɛ o boss ane ne yɛ adwuma no sɛ woyɛ accountant a kyɛ sɛ wo no yɛ dɛn wo so wia no ketekete wonyansa wo wiase deɛ na ɛkyerɛw saa amen wiase nyansa no sɛ onyankopɔn sɛ ɛyɛ kwasiasɛm ɛma no eti wiase nyansa no de yɛkɔ wɔ wuom wiase nyansa de yɛkɔ amaniem wiase nyansa de yɛkɔ ɛsɔhwɛ mu ɛde yɛkɔ wie wɔ prison ɛde yɛkɔ wie wɔ ebokra no amanie bi mu yɛ wiase nyansa na yɛde yɛse yɛde atreke nkrɔfoɔ no ɛde yɛkɔ wɔ wuom hallelujah praise the lord enti no onua wote asase so a na sɛ ɔso wɔ hu awurade a ɛmfa wiase nyansa no mfa ma nyame fie ɛmfa wiase nyansa no ɛnka sɛ wo deɛ wodi mu nyansa ne wɔwɔ wiase nyansa no nyansa no enuru baabia hallelujah na emomo yɛhwehwɛ nyame mu nyansa yɛhwehwɛ nyame nyansa firi soro ɛno ɛne nyansa a ewie pɛyɛ ɛno ne nyansa a menom yɛnu yɛhia ne yɛde yɛ nyame adwuma ɛno ne nyansa a King Solomon bisa yɛ na Onyankopɔn de dom no na wodi ebu ne man hallelujah saa nyansa ne bi yɛpɛ nyansafo akwa yɛpɛ nyansafo a oni Jesus ɛno ti saa de ho bata Yesu Kristo a wo so nyansa na wo Yesu Kristo yɛagye nkwa ne wo no obɛdom obi ɛno ti wo mpa ebo no bɔ mpa wo sɛ Awurade ma me wo so nyansa Awurade ma me nyansa te sɛ Solomon Awurade ma me nyansa emu dɔ
Empanifo ka bibi se yehu pani kwase no na obanya nsafo te ase. Because utubu sa akora bi wa ya wo no nyame di nyansa dum sa akwala no se akwala ne ba wiase a ne nsem obeka enyina no eche se akwala wedi oni munyansa ana uti obi su kasa utubu se dipa wedi se bi o mani mukafra we jimifo. Because ne kasa ye ne ye no eche se we ya bedimumba eba. And obi so wa to say apa say ne kasa ne nsem o ka ne mu odu eno to boy di onimunyanso mami we di onimunyanso bra di onimunyanso eye nyame nyansa wo de ama no onyame nyansa ye fa koyaza onyame nyansa ye fa kobokro no o me nyame nyansa ye fa kodi ewu onyame nyansa ye fa mfrodo onyame nyansa eye abodochire ani abotre onyame nyansa ntumi nyina baabi ani akyinye ewo nyame asem ho. Hallelujah. Evise onyame nyansa no eto ne boase eye bete ejo eti asam pa asa no mamuaye onyame nyansa no minu mienu ye hia nyame nyansa. Hallelujah. Minu mienu hia nyame nyansa na amaye di abobra efata amaye tumi di asiesie ya ware amaye tumi edi ayeden edi aye nyame atuma amaye tumi di aboyembra se ye misenya nsa afri nyame ho a na ye wiase nyansa ne yesuku nyansa nko ade a emfa ye nko baabia ye wo wiase de ye wo suku de ane ye wo fie su nyansa ane ye wo nyame nyansa kasa ono so de dum ne ma o se school nyansa wo school nyansa se wa ko school awie na nim school nyansa oni wo nim de wo school ne ma ho na se wo nya fie nyansa wo ba wo wie school kra na wo ne ma bi etosini nti ye bi jete wo fie nyansa mu kan ho ana wo school de na wo de kan ho a wo bo se wo ya powerful. Wo bo se dipa no wo nim de wo school mu ana wo fie su nyansa nti e ba fie se kasa ye kasa se busuafo ahia ne ye kasa wo bo se afra wo nyansa na wo no wo tumi de eyi eniema no na ni nyina mu no eye nyame nyansa na eye ade eye important. Amen. Onyankopon nyansa osuru nyansa eno na wo se menu mi ye hwehwe na ye hu ye bi se awurade no de dum ye. Hallelujah. Etonyo tuni ni se minyami mami nyansa enwuma ne menu to papa enso ana ye mete mami nyansa ti se Solomon me fanya wajumen adumu nyami mami nyansa mami nyansa ti se Solomon me famu o mai minu mi onu hia nyansa evise du bebia ya ne ye ensem hunu dodo edu bebia ya ne ye ensem fon dodo edu bebia nyame hunu se ampa se enti we ya me ba na kosu ni ye bia Kristo ni bi ba ye no na ukra wo jira ukra wo pokra wo se na eye wo ya o tete se enti nyame ba pa na akoye se enti nyame ba pa na o kan sem se I say efese nyansa nim. Hallelujah. Amen. I say nyansa nim. Enti wo ti ase bi firi obi ado kra no bese ba jojo na wo honam ajojo. All because of say ensem na pie ba no aya na ensem a enhye nyame anim onyam. Enti tro ne say ne efiri ye mu ba ne egu ye hu fi na nye ne ekoye mu ne ewo ye mu ina no egu ye hu fi enam se ye mise nyame wo nyansa ti ye kansem hunu ye yensem fon. Amen. Enuti enne onyakopo besem no mienu ye ni ba ye ho so na afa se wo se ye ka obi nyansa wo mi se awurade nyansa fiti ase ni awurade suro edi se wo suro awurade be ma onyansa emudo nyansa broso sa nyansa awurade di bi ma Joseph na afa Joseph anu oda prison be ye prime minister. God's wisdom. Hallelujah. Onyame mu nyansa
osuru nyansa amen menum yenu ye bekenkan na ye guru se osuru nyansa no eden na de ediba ana eden na sedipa no so onyame nyansa suni ne ban ene sese wo ye ana se nya onyame nyansa na fene sen eden suban ene ebegunu se nipa ni mu amen enu ti mo mi ehwe bibia ewo yakubu nwoma etira eye miensa no yakenkan efri 17 James 3 verse number 17 to 18 na yehwe nyansa efri ewrade nyansa efri soro nyansa fene say efini kikaye ni ho nyansa eye perfect yehwe amen making kind enuti for aso femme amen James 3 verse number 17 to 18 no or say na nyansa a efiri esoro no de edikan ene se ehote nyansa a efiri soro no de na edikan ne se ehote sa nyansa ne hote amen sa nyansa ne hote no yebeti asesen se ebia nyansa obi so onyansa na yakasa hote a enipa no oto ne boase ewo na adiyem nyansa ya so nyansa no wose ne edika na hote sa nyansa nyame nyansa na ode ama wo no obo se onipa no wote ho free bone bia da ho enkekaye bia ho wo fa ho amfrafra enema emfra nema emfata sentini se onyame ya kronkron onyame ne hote onyame mpefi enu ti wo so ye de wo so mpefi wo so bebo ho moden se wo so ho bete amawrade wo so na motuo mu no wo bete ho amawrade enti nyanse free soro no hote ye na ready excuse to ba sase so na no ya brantie no na ne hote wa ya ti ne ho bode fosam so okoye we hallelujah enu ti sa so so wo so nyansa na nyame adumo nyansa sa nyansa ne hote amen sa nyansa no hote enu ti na se ya adetre ne emawrade amen aha ena o sa che bi o se ewo asumdue nyansa na wo no woni nipa nyina tsase wa asumduem se de Paul ka se be ye ni nipa nyina tsase wa asumduem no enti nyansa wo wonti eye osu nyansa nti eye nyame na di adum wonti woni nipa nyina tsase wa asumduem wo mpe kekakekai wo mpe ne a ebe ha obi ne ebe ya obi no kra wo fa koka no wo hwe ho ye woni emebe wo hwe ho bi se ono obi kra na edi agoro bi na nipa se mempe e wo se utwa so eni se wo teti nipa no enu ti na e wa asumdue onyame nyansa eno no hallelujah eno se e wo ojuo onyame nyansa wo ojuo eni pa na se owo nyame nyansa ubo se uda wo mpentokwa de bi obeso ni nipa nyina antem eye ojuo bam obese be bi obeta no je se won se woni nipa ekokontokwa enti de bia sa nipa no wojo amen sa nipa no ejo na da wo seruade se woni nipa ntem so nye de enjo enti nyansa efri soro eno so no ni so ni ne ban ba kon ene no o se ewo asomre nyansa so nyame nya ma wo nyansa waso ye mere waso nya dedenden wunye obi e kasa kira wuntie wunye obi a wakoma dendenden wo de wa kasa wo hunya asafo se wo de wo ye na e collect wo de wo ye collect akabia ye nka na enye collect ti ni ye collect o se ye ni sei eso ye hunya asafo etu be so betie wo si nyansa no wo asomre se wo nyansa ne nyame na de adum wa
waso omre pa waso omre ewo nyame asem ho waso omre wafutuo ho waso omre pani bia tu fa ofa akura tu fa ofa nyansa firi soro hallelujah onyame nyansa. What wisdom do you have? Nyansa mu ni ehen na wowo yi. Nyansa mu di ehene na madofo wowo. Eye wiase die. Ana se ye nyame nyansa. Se sa ne ma we se mebubu odi se bi ni wo mu di ana che se wo die ne ye wiase die. Enu ti ne se Awurade se onu mo empo osuru nyansa. Enu ne be pejawo. Enu ne be ma oni ni pe nyina asase wasodwem. Enu na be ma wadwo na okeka ni wotitire sam enu ntokwa sam bebrebe no wo bejai. Seti se onyame asi abehwew. Onyame asesa. Onyame ama wonyansa afoforo. Osi ekobi nyansa o mi se Awurade. Bi se Awurade no fa ma wo. Bi se Awurade so ma wo suru nyansa. Nyansa mu odu. Nyansa fini kekaye ni ho. Nyansa hote. Se Awurade so fa no mo. Hallelujah. No nyame a woni made nyina no wode bedum se de be ya obetumi asom ni ye. Se de be ya obetumi di atse na ase. Na watumi because se obi kwa akoka nyame asem a kire obi. Na se nipa no esudi ba bi woni mu na mfata. Obeyede na akoka nyame asem no. Amen. Wotumi akoka nyame asem kire obi ebra wo ti kro no bo mo so obi nya kro no. So ebra wo so ti adwamambo mo so obi nya adwamambo. Ebra wo so ti fraud yi mo so obi so nya fraud eye. Ebra wo so kwa wo so dia wo twa bia no msa wo so obi dansa. Yesi yi woni asimpu na asa no koyi onyanko de. Eti nyansa nyame di ama wo no. Se nyame na di ama wo asansu ni ban yehu bi wo mu. Amen. Me to aso. O se e wa so mire esa wo moburo hunu. Nyansa ne mo e wo moburo hunu. Wo se wo ti wo se wo bi ego chi no a eye omobo obi ko situation bi mu a wo ti wo se epem wo se ni pasumezi se mi aka meye dan ene na me wo bi a me koma nipa ni bi uhu nipa mobo wo moburo hunu edi se oni moburo hunu ana nya wiase nyansa ene kutawo. Amen. Se wotumi hu nua bi mobo wotumi hunu ebokra wisia bi mobo wotumi hunu awido bi mobo edia na chese eye wiase nyansa ne kutawo. Hallelujah. Enu ti bi se Awurade wo nyansa na Awurade fa no mo. Amen. Ana o se ene abapa aye ne ma abapa aye sa nyansafo yi ma osuru nyansa sa wo sa Awurade wo nyansa no abapa aye ne ma abapa ne se wo ono so ebo afoforo wono so ne wate ono so kaka bia tira mansan wono so ekonye nyame adwuma ni bi ama aso aba ama afoforo ni suni ne ban etumi so aba ama afoforo ma nipa tumi hwe ne so ye den ebe nyame nchen eno ne aba ewo ni mu no enti wusuni oba bi etumi emma afoforo ma nyame nchen na pam afoforo dia na chese nyame nyansa no nyanyai na chese woda so kuta wiase nyansa na wiase nyansa so nyakopo se obuni kwase asem. Hallelujah. Praise the Lord. Wiase nyansa nyame so obuni kwase asem enu ti bi se nyame nyansa o se aka obi nyansa o mi se Awurade enu ti ya nyame ne dan no wode ne ebisa ne ho nyansa ena wie me se nyansa mu ne ehi na wo wei ne mabobo so mu ne ehi na wo gina se wo ne ahumobro manipa se wo ne tima manipa se wo ne nipa ntase asodwem se wo ne do manipa ena ne nyansa no nyanya bi se wo waso de wo homo omu a nyansa no nyanya bi se wo nya humobro nipa nyansa no nyanya bi nyansa bo akwa Jesus Christ no ne nyansa mo no odo nipa nyina oni nipa nyina tsase wasodwem evi kura o sa de ne kra beto ho ma ada sanyina
nyansa bo akwanya kopon awo hunu chichira de no ye ne 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 din na nwonyam kada jemi so amen afi wo se enyi echinye nyansa no mpa echinyeje so okuta nyame nyansa na obi wo ka nyame asema chobi na obi no bedi echinye a twaso enyi ho echinye because nyame asem kre enyi ho echinye de ni bare se no siti ase afa no mfa onko no so kwatro ni mu no so se awade se esem se na nipa na ka na se nyame nam nipa so mesi di abeka kire me ewade e me so se biemani mame nti ase onyame okrokro na maye nti ase onyame asemu se nyame okrokro se oma nti ase onyame asemu na emom no emedi ho achinye onyame nyansa na wode maye ne a enye chinyeje hallelujah etinipa oji achinye bebrebe no eji achinye ama ntokwatum se no okuta wiase nyansa okuta wiase mu nyansa efa no kosi babia amen metwaso ene se nyenya achom nyame nyansa no nya achom yenim no se 58 kan wose na wogutene aba asumdwe mu ema wona oye asumdwe ade nyansa no gutene aba asumdwe mu so wotew ne ho woni ema bebrem eyi ne ho firi bonim eyi ne ho firi gikayem eyi ne ho firi empokra no wiase ne ema enche na etwam mu so ati ase na ogu tene aba sorry ogu tene aba asumdwe mu ewo wase ogu tene aba asumdwe mu emma wona woye asumdwe ade enti nyansa no nyame dum nyansa sa su ni ba we nyina wo bi onipa ni mu enti se kanipa no bi kakra na se nipa no se oni sa su ba we mu dia ana sa ne mama bobo su ni mu dia na ne nyansa no aka kakra so bi se ruade ne ruade dodum no amen yesa ke kai bibi ewo ya ke kai bibi o proverb 3:13 no so ka bibi che yese enhyani nipa a ohunu nyansa eni nipa a wonya entiase enhyani nipa a ohunu nyansa enti obi ye ewonya edim nyansa ye ka se pani asumesi yenko de ho asem wodi anu oden asem wodi mu oduma ye yenko pani asumesi ho na wonu de woka eye fana won de woka enam ni nyansa nyame de adum ni nti no so woka wotubu se papa ya sema woka de emu do na emu odu so what I say onyame de nyansa adum wono mu bisa enti wosi ya kura yi nipa kura no ye mabise ye ade e de ma won ye mabise ye pano a ye ma no obo obise ya pata ye ma no wo empra yi na ja wo soro obo me ne enfa ne ho krokro adum achade ya kura fa medum ye na emma ye nyansa ene hunumu wosi ye misa ode be ma ye ye hwehwe ne ye beguru ye mmom no begini ye ene ye bisa nyansa firi wo twedi aponya kopo se ruade hu ye mobo no num ye wo so nyansa na ma ye niema ye be ye no ya ye niema ye ni be dawo na ya nye niema basabasa na ya mu atenchia na ya nye ye niema bi se de epokra na sebi ye ni adwen na mom ya ye niema sampa se osoroja ema hallelujah nyansa very important amen. What wisdom do you have?
Amen. Onyame no mo aye no ma ye nyansa. Na ofa nimdiye so fa nka ho maye. E se nyansa ni nimdiye a osofo bitumi yira all because of say ni wa misenya me nyansa nimdiye. Enti ni nyansa na onya se oh ene enyame esime kokana asem na me kokana asem a hunimdiye na wo no tese wanya hunimdiye a otumi collapse as asore no. Wotumi collapse as asore no. Wotumi asore ne to form because when nyansa bi se wo de beye na so wanya nimdiye anka ho. Enti nimo aye nimo no nimdiye no etese de touch nyansa. Amen. Na ma na wie peye. Enti ni nyina Nyankopon so gya na de dom ye. Enu ti ye bise Awurade wo nyansa ne nimdiye a Awurade fa nka me yenda. Amen. Awurade hu ye mobo no ma ye nyansa ebra ye de ye wato so se be som no ye be di na chi se wa fa no ye ne a enam se ye wo wiase nyansa enti ye be ye ne ma basa ye be ye ne emfata ye be ye ne nyame mpe na no so no emfa yen ema ye hu nyame ani wo nyamta. Amen. Yes, I can ye wo nyansa eso. Ye can proverb bi ehwa verse number 3 wana na 19 no. Ye hura ba 19. Eno so ka bibi se Ewade de nyansa ena ehye asase ase. Ewade nyansa mu no ana wode hye asase ase. Wode entiase e de osuritim ho. Ewade e de nyansa na hye na bode ase. Ewade emfi keke ena oye na bode. Na emom ne nyansa mu no wohunu se me ye wei na me de wei no to ha ebe ye yie. Me de wei so kodua ebe ye yie. Evi me de nsuo nsuo a akabo mu aye tetrete me tu ne di se ye epo a ebe ye yie. Na nsuo ketekete na kwa akobom. Ewade di nyansa mu no ena wode eye asase. Ne nyansa mu no wode hye asase ase. Amen. Menum yenu yete so yi. Enti ne Nyankopon ye bia no twone se na ye. O pesu ti no de kwa okeke refresh wa ba bia be hu. O pesu ti no de tintim ho. To wo se ne wa ye nyina ye, eye nyame nyansa mu. Sa nyansa ne yesi asuro ti ase ohun ye mobo no onum ye. Amen. Nyansa ne na osuro ti ehun ye mobo no onum ye. Me pam chomba so na mo like ya mo share ma me. Mo share ma me why mo like na mo share. Sa nyansa no ana sesem no mienu ye bi se Awurade se onum ye nyansa. Because nyame ma ye gu nyame fie ye niema a emfata niema a enhye nyame animonyam na am se ye wiase nyansa no ana ye guta ana ye ho se ye nyansafo na eto so no se bi Bible se nyansa ni bia animo na ba kokra so ni wa ye papa ajinya Yesu Kristo enti ye ho se ye nyansafo e wa asase so dia aka ye bibi. Amen. Aka ye bibi asese ye de eboto so. Enti se Yesu Kristo nka ye ho a ye nyansa na ye wo no aye asase so nyansa ye kwa. Ebetumi ahwe yase. Ebetumi ama ye firi asase so. Ebetumi am ye nya amane. Ebetumi am ye nya hohaw. Ebetumi am ye nya wowuo. Ebetumi am ye nya efe ne sen ye ni nipentam nyina ye den. Asomdwe ma ho. Amen. Osuru nyansa. Osuru nyansa na ye de ehote. Osi na nyansa firi so no hote. Nyansa firi so ne de. Ni edika na hote. Nyansa na ne ehene. Eya asase so de. Eye wa nyansa wa kreti. Ana se osuru nyansa na obi se Awurade se ofa no mo.
ene ye hu adwuma emwati modi bebre sa ye hu adwuma hu nipa mobo ye hu adwuma ne nipa nyina ntase wasomdwem se ruade na bisa ne wonyansa no de adomode a ene nyansa no bia wo de fraud na wo de fraud hu se ene me fraud a matene kinipa na manya sika bitumi ko bokro no amroba no odim ni kikikikiki ya nche no wo huri wo no nya no tete a na wo teso tete no akase a minyansa na yesa a metumi adwane adoje wo mo onyame mpo de bonye ni wu da kwe da bone ma it repent ne bisa nyame wo nyansa eye epokra no aho brasie nyansa eye asumdue nyansa ewo otuo nyansa ehotie nyansa ewo asomre nyansa ewo humobro nyansa ewo asu abapa ewo nipa ni momi ewusa pase nipa sumesi se na ne wotie na asuso no oba Kristo mo no hwe ne suni ne ban asesa na ya dasidi amewrade ekobi nyansa o miserade amen yes aso ahwe bibi wo Ephesians 4 nwoma no etie ba ko chiche mudu nso no Ephesians chapter 1 verse number 17 no what it say yene wrade Yesu Kristo onyankopon enmonyam agya no ema nyansa ene adiyie honhom ehunu a yebehun yie o manyansa ne adiyie honhom enti uye difo na se wa mesenya me wanyansa uka sebi ensemhunu enti na abinim hye nkomodi adisam na ebi hye nkoma ema nyeda ensiso na atwafa nchen because wodi na onu ani wiase nyansa na de ka ekasaye wa afanya me mu nyansa akasa wa mesenya me ho nyansa enti onu ani wose nkrofo hye nkom nkrofo ka di nsem mesumi kabi no ono so abi obonetim no so ka bi etomu afine antomu so a na chese onu ani ne ewu ne ho ne tirim wiase nyansa eye ekwasese mewrade onyame mu nyansa ene nyame ma ne mpa ne fa ho se onu nyame aka bibia che o se ka che me ma na mpo no ebeye fake ana se ebe to afom ho na nya de kore oye no kwalfo nyankopon ni nyansa mu do sa nyansa ne bi na wose ebi se rade amen no wode dum yen hallelujah sa nyansa ne bi na wose ebi se ye na je nyankopon wo bo ye creator no wode dum yen enti se ebedi nsemhunu enti se ebedi nsemhunu ebedi yakase nyansa wiase nyansa fon echi na de akwamusuo ne esan mu edi akwa wie wo epokra no ensaniye edi akwa gina da kamana de akwa gina yimfie ya ye nyansa enkosi hwe amen ewade se emisa ne ko nyansa no fa no moye enti ne unyansa wona aye wo so de odum nyansa ye wiase nyansa na ode frodo nkrofo no tugu na wanyi na kwa no amisenya me so ma unyansa wo de betase adwene yi a wa hwe ye do be komusuo enso na too late enene kwaje mre enene adom mre esese ruade ye bise ruade wanyansa ne nimde no wode dum ye na ye twane efri pokra no ebufuhia eba na no na ye twane be boruade ebo na ruade giye adafo no nya wo nyansafo bebre efise wonyansa na nuru ba bia na mo manyame ma wonyansa eno ene be meruade apagya hwekwa ofa so pagya Solomon ofa so pagya dikafo no
enam so mo bi se nyame wonyansa no mo de adwuma ne nti onyame anyi wo mo to twene onyame anyi na ni ehita wo onyame so wo mu onyame ne wo mo na ati kwasi awieye ene churches bebre kura no ye bomba ye kura nyame no onyame nsane all because of say yakase ya for your doctrine and ye di wiase nyansa na ye de nyame adwuma onyame nyansa na ode bai ode akire ye edikafo no emomo ejede asafo ne sisi wo no onyame ato safro omo akonyame akọ paradise a omo akwadro omo home no achidifo no omo baaye no ye mise nyame go nyansa enu to omo ade omo pe ye nye ne sei sikadie bebirebe na awura asafo wose very saying wiase nyansa na nyame bu no kwasasem ana si ye mise nyame ho akwankyira ama nyame na nkasa ndalete ya ma ye nyansa ya kase de be na dwuma na ya de ye pe na ye nyame adwuma enya yie mise nyame si ye nyansa no eye kwasasem no amen ye nyansa no eye kwasasem Awurade eti na me topic ne se edi nyansa be na ukuta sei eyo osu nyansa wa bi se Awurade ma ne de ama o ana wa na wakati nyansa wa wiase nyansa na wafa ana wa usuku bi a wakọ ani nimdie bi a wo ana ama nyansa ana wo de ye ho ne ma eno de nyame se obu ne kwasese hallelujah eno de nyame se obu ne kwasese eno ti enane nkwageda ne adomre wasi gina ne fa na huru se ampa de mabobo de gina bi ne omudi a na ye wiase nyansa wo de ti computer so enim dia wo ko school nyansa ne onim dia nti wo ti computer so to be fraud nkrofo etumi ekwa obi account mu kwa wiesika eye wiase nyansa se wanse se firi ho a edu be ko musuo ni esemu edu be ko wowuo mu edu be ko nsohwe mu be wiase obeka se mehuru ya nka so na pa ho ene ya domre hallelujah ene ya nkwaje mre ewieye mre ne ewo mu yadofo enu ti dwaneje wo kra nkwa manyame kasa chew na awie manyame kasa chew na awie na bi se nyame ho nyansa esese wadu nyansa ne unim de ye asase so nyansa e de bebobra ye fa wiase nyansa tra nyame fie ye fa wiase nyansa eni nyame enate enye yi ye papa je fi nyame sha sa odwane me ye fa wiase nyansa ne nyame nate wose e kobi nyansa wo misa no enu ti nyansa mu ehwo ya mabobodi ewo James 3 verse number 17 to 18 no se wodie ni mu a filasie na hwehwe hallelujah efisofo no ka kire ye se ye na Awurade Yesu Kristo onyankopon animonyam agya no emanyansa ani adiye honhom o manyansa ni adiye honhom etu wadiye kwa na wa nyanya memu nyansa ka ho a wadiye no ka obosi na afeli wutumi fa wa wunyansa fa kanya me efene se adiye ho enye possible eti wo adiye nsem na suso no wa nyansa fri nyame ho ama nyame andalete mo ogru nyansa wa hwe ya ye ugoka di nsem no ba bia ana akwaso obi nkomo a wa hwe be che okra aboro because of say wa ni se nyame nyansa ama na nche kwa be fa so de be kasa hallelujah enti wa wudi nyansa na wo se wo no ana wo de koka eno se de wa hwe be che aboro onyame hu ye mobo na wiye mle won koso no tentene
onko so no fo ya na mosisi ye onko so na o mie kwa foforo ma ye onko so na wate wo ye ho wanje ye na o me ye nyansa eye osuru nyansa ho ti a ye kan ho asemi na wode ede onfa no ye na ye tumi fanye na dwuma unko kanya mi asem kura kire obi na wa nya nyame mu nyansa so be si di akasa wa hwa be kasa bi kwase asem na wa hwe Yesu a wonfiri wa mra na woni ase nyina gigiburo. Hallelujah. Amen pa. Enu ti no ye hia nyansa efiri soro. Mesa kenkan ewo mebusam etie na gichemu nso no. Ono so ka bibi che yen se. Nyansa ene ade a nyansa ne ade titiru enti hunu nyansa. Mebusam ti na gichemu nso no. Wosi nyansa ne ade titiru ene enti hunu nyansa. Odofo enya wo nyansa fo wate. Na wonyame wonimu ye nyina wada bo yen tu wonimu ye wonimu akoma de yem wonimu adwe aye adwen wonimu ne atie mu ye bisa no wode ya wode dum yen ente ne honhom ti mu anyame ne wonim ti nyame ne honhom ti mu a onyame na do nyansa ne dum wo ene nyame okokro so na bedalet wo se ye wei menye wei ye wei nye ebeti wo fini a entene ho na se nyame honhom ti mu abedalet wo de a obeye nsem hunu obeye nsemfo onyame ti ase onyame eda so ti ase oguso ehwe ne ma amen onyame da so ti ase enu ti yeme yafa ya kwan hye Awurade nsa ne Awurade twene ye ho onyame doye oye odo oye humobreja Awurade wotema owo jubo enu ti siesi ye hunu Yesu ezie fo nwumbia na yemede wose se yi chede wodo aya chede wodo na oda ahwe ase amansa nyina anim enti se wo Yesu a ene yi wodo chede fi se nyame ye odo edu bebi ejidifo yetimo dedodo enam se nyame nyansa no yemi sama ne fa num yenti amati modern ye bokura no a chese ye kan esisi so pa ne yabo bone ne so ye dia ye kan esisi so pa ye nya ya dwesi ye firim etinyidie se nyame ba bi ana se Kristo ni bi je ona se wo di etinye pa wonka se wono a nyame okokro ti mu ntia ka be hu se nyame nyansa no ekire ye se etinyidie nye amen James 17 no verse number 7 verse number 17 no sorry James 3 verse 17 no edeba downwards no ekasa che se enye echinie onyame nyansa osuru nyansa na enye echinie esube wo se nyame ma bi pa omo na ese so omo eye Kristofo na omo di bible ho echinie na chi kwa Yesu Kristo ba ye wo so be di echinie bible ho wo kan ni pa otu wase a fine wante wase so a eda foforo no Yakobọ be mana te wase ye nye echinie ewo nyame asem ho echinyijie wase se bi kwase echinyijie kura gu kwase afo echinyijie no wase gu enye hwe wo Awurade anim ye no na enye echinyijie de enyi bi da wo ye Kristoni a nyame nyansa no wabisa na ti mu a ye na Awurade Yesu Kristo ti mu a nyansa ne Yesu Kristo eti se nyansa ne ti mu a sa na ema wanyina no wonko ye wonyi echinie fon wo mo bobo bi apofon
woni nipa nyina beta se asumdwem obayi wo afri bone ho na obajo wo yo bia wojo wo waso mere ye ka sam che wantapa na wate ase ne watie na emom no wonya dan wonya asoden fri Satan ono na ya asoden e wonya kopon ni mu anyame no ene na angry a abofo market no moto no betre asase so a hallelujah enu ti no moma yenye ye kra ho adwuma moma yenye ye kwatie ho adwuma ne o kra no pe no moma yenye ma no na mo nye ne honam pe honam de ne pe ne atinidie ne pe ne event kwasam ne pe ne event sen popo ene event titira sam ne atwem ne okeka ho amen na mom no Onyankopon onye nyatwem Onyankopon yodo onyame wa humobro wa yemye onyame wo temama ne ma onyame ewo eye event sen ejapama ne ma oye otini ni efini kika ni papa ne ho ejise yeso si ehuru ne dia yeji fini ne ma akwa na yentew ye ho mawurade yentie won se efini pedu esu osafode atiase na ye kronkron mawurade ye ma no monware ya monji mo enfri pratwe mu monyi mo free fiade yomu munyi mo free epokra no atantande anyame mpemu na mo me yente ye ho coronavirus ba ye ti ase ye nwi nyame dowo ene wa ma second chance what is that chance ni bedi agro ewu ye mienu ne de ba ko di agro na me ye mienu kra me fa ba ko di agro da na ewu na ye ba ko pe just once was it just the pe wu preko na ewu na chi atemu enti ewu na ye ba ko pe onye mienu na wo de bedi agro enu ti fi na ekro no ma woni amasisi anyame akwan so suro nyame ma wo ye mo hihyew se anyame ye nyame de ye menuai ba bia me koi obi ehu anyame ehu enu ti metwe me ho me sesafri me ni ye ho me sesafri anyama boni bi ho ebu fufure ba ha te afa ni monyam hye ma awurade edu be ko owum ebu fufure ese niema twu frim obetumi nu abufuam anu a na metie preach bi na sofo no wie o se yenye nipa na yadan wa wo efere se bia no omomre la so na omo emeka womo ayi no ba this again ba ko ba ya otumi so yon kra wa so na bufuo otumi control ne bufuo a wa se wo twepentoa ana sofo se wo twepentoa ko bunsu ya na so de koye den wo se da bi o na me twepentoa no a ene wa hwe ye na me de abotrim am wowu ana me de piraw ana so ba be se o twepentoa ka chewa de se wanya den onfa ne sanka wakoma the control ho the bufuo bufuo se bufu me anya bone na o de bufu me fuaa o tumi twepentoa koye bone de na anya bufu papa aya bonsa bi na control wo enu ti bo ho mpaye no se papa me da asemate wahunu obi butumi fuaa na okwaye de waye bone yesi emabufuo kra ewia kotoso na enti emawia kotoso se bufuo yade a anu odere enu ti se obufuaa utumi di bone obufuo wa wo bakra wo so ne muse no wa mia wa obetumi amia no ade ne ba obuse mia no obemia oni mra akoso ne wakumo ba woni mna wo so na wo de bet bia hweba e de huku na bone ma e bia apai e ma wonya adwenimuka se ukutanya menyansa wenyina no ema amen Onyankopon ti asefo hirawo no ti num chirawo I love radio GH ada wutie me na wo so like na wo share me metam na aso awie aha etimi de masam no ekwa awie ye
wasi nyo waso no enti ne honhom ne kasa cha asafo no enye se nipa ni aso atua wo se yo ne honhom aso se obeti asem no honhom na wate ase na oso aye ne yefo na oso akabia tire onua bi wasi ekwa se fa na kwaka asempa ne cha body nyina na obegie de ne yema nasu ehye ja oba na okrokro di mo se na woso aka asem na kire obi se na woso ka asem na kire foforo anasa woji asem na woso de tra nkwa ho okwa asore na osofu priti wi a woso de betra nkwa ho woso ka bi cha foforo me obi su nya nkwaje ene no wa pese ma kuminya enu nti no woso ka bi kire obi na obi nso so ensa kira ebi na obi kura nti bi da ebi na onipa kura ya fa na nkwa asore da enu nti guno a wo be ka kire no woso aje na nkwa onyame hira o ti na nimu kira o se enne wa se wo mere I say o credit no ba betie mama Cecilia eye nyame asem onyame asem e ba ye en shewden emmie wani ema wonya den ema wo huru nyansa eye nyame mu nyansa nyame fa nomo no nyame en hwewo so na wo twe ekwura mu nyina efi na ade ekosi na wo twe ya ebewuram egwade en hwewo so ofa na basanto so o ma ho ma asam da so so be shama foforo alike ya she onyame ma wo ma asam da efisa sa patra adwuma no menu mienu ni heye egwade hiraw o tire ni mu kiraw na won peja free adum kwa adum on fa wusi ma pon ma gwaso egwade ma woni mu ngua sida on kuntie watafo tafo bia ba be yi asam afiri wa adwene mo no egwade enkuntia no egwade ma na asam yi won ma sanchene ni na asam echi fisa waso suma asam no se de emeye ne sese eye asa na ba no nchai enu te egwade ma na asam abai se nyansa efiri so ne de ehote ewa asumdue ewa ojo ewa efenesen ewa ojo ewa abojo kire ewa moburokunu eye adetene enye chinyine eye papa enye nya atwom no egwade ma sanya sane frisuro no egwade fanomo ena awie ewo Kristo Yesu di mu amen the pam chos utrase ne bebia obi aye nhira so otufo nyankopon yeda wase ewo mpempenso ewo nyame odi ya ba beduru ewade enye ye pene mo wo pene enye ho yeda wase yi wa ye hyewe ni manyam bebre na wa ya ma ye doso na bru atwe ne ntiase so ena so betu yefo ena obekasa akire ye si ye misa ho nyansa se ko bi nyansa ewade me ye bise nyansa sama ye wosu nyansa ohine kin Solomon bisa wo awurade a wode dum no fa sa nyansa no edum ye na ama yetumi ede abobra ama yetumi ni nipatumi akasa yie ama yetumi asumu yie ama yetumi atoto ye niema yie se ye wiase nyansa ye be ye niema pasa enti odonfo boa ye na so ye mu awie ye mire se boa de wasam dum ye ne a ne ye kwaka na se wa ma ya misa ho nyansa ewade ye be kwakoka nkwasesem ye be kwakoka nipasem ye be kwakoka ya akasa ya adwene na efeni mo nyam hyemma enti awie ye mire ye se o se ewade ma nyansa ewo Kristo Yesu di mu nti amen ba choje so amen mami pa onyame hira o se na o ka me ho na wabe ka me ho na wo so aye de wa like na wa share Kristo asubidwe enkan I hope say wo so be den wo so be share ma afoforo wo share ma nipa tan kra wo contact so a na onyame enso ebe bono mo e di ama onyame entu na limu kirawo na o show so na wo twi nyina o ma ho masem nyame ya adom na se Yesu Kristo amefa ya nkwa eye Saturday next week me no be say share ewo Yesu Kristo di mo me no be say share na ya betie di nyame wode ma ye bio enu nti wo so ba no afra afoforo afra unua na unua so fra nunua na mo no ametie nyame asem na ye nyina ye fa anye den ye nyi bi frim fa mo ye ntoma ano na onyame ema obre enye kwa
Yami ensha pa no te ni mu kyerɛ wo. Ewo Kristo Yesu din mu. Amen and amen. I have a lock radio. Don't forget. Yeah, well, a friend is saying lock radio. A year, all the two all the Bobo Modern Ghana. A year, throughout the day. We bet see any more pabonium and no more a gusono. And yasam ketua. I to open radio at year. Fatu lock radio Modern Ghana. Na a numer gusono. And ye easy. And pabonium or benyebi. When ya miss show. Say no coming on. Or tell him I love you all. Bye bye. God bless you. Yame eka ho. Amen. Jesus name. Hallelujah. God bless you. Bye.